So hello guys, welcome back to our channel. So dito kami ngayon sa Lusitsky Park. Pasyal-pasyal ni Mrs. Kasi ngayon is Sunday. Maganda yung panahon kasi walang ulan. Kahapon yung nakaraang araw, naulan. Ngayon, mainit. Magandang magpasyal-pasyal kaunti. Kasi bukas, back to work na naman. So next week pa kami babalik dun sa immigration para kukunin yung temporary residence ko for 1 year. Grusa na? No na. Maraming bunga guys, oh. Para siyang hugis mangga. Pero dito si babaw. Kapag kamaling kaya Malingki. po balsya. Da tamis, oh. Agrom na. Akaking na English ki grusa. Kak. Naalala ko yung anong English dito sa grusa na kalimutan ko lang. Doon sa baba guys, oh. At sa itaas, oh. Sobrang dami ng bunga. So malaking park ito guys. Ito sa itong Lusitsky Park. Isa sa pinakamalaking park dito sa Minsk. Kasi dito sa Minsk sobrang dami ng park. Sobrang dami. Ikaw na lang yung mamimili kung saan yung gusto mo, kasi lahat ng park dito sobrang ganda. Papalibutan ng mga kahoy. Pag summer season sobrang ganda, pero pag winter season naman halos walang mga kahoy, dahon yung mga kahoy, walang mga dahon yung mga kahoy kasi naglalagasan. Maliban lang dito sa pine tree. Wasa ng pagoda. Na kasi mapagoda si bod niya. Kahit mo ito to sa paslid niya misit. Ito na yung last month of summer kasi autumn na by September, October, November, autumn. So August, panghuling buwan ng summer. Tam karaso is liyes barbecue na. Barbecue. Yes, stall. So maganda kapag may grill dito sa gitna. Tapos ito, barbecue. Kakoy ta prok dito sa itat nargay na. Malingki. Kakoy prok ta. Kakoy ta yes na yo. Ha? Yung maliliit na prutas, oh. Na berries. Maliliit na mga klase na mansanas. Ito yung ginagawang tsaa. Masarap ito guys, mga gamot sa mga bukol, tapos nung ano yung panuhot sa atin. Maganda itong mabisa itong gamot sa tsaa. So lahat ng mga puno dito makita nyo guys, puro yan mga mansanas, oh. So free kang kumuha dito. Pwede mong ibenta, depende na sa'yo kung anong gagawin mo sa mansanas. No. Sobrang dami ng bunga, oh. Sobrang dami ng bunga. Diyan. So itong mga prutas guys, nahuhulog na lang ito. Yung iba. Tapos nabubulok. Walang kumukuha. Sayang ba? Dito pa, kung ito sa Pinas pa ito, maraming
magagawa itong prutas Вот эти вот, na они будут сладкие уже чуть-чуть. которые упала. Смотри, какие красные. Которые упали, вот эти вот красные яблоки. Они будут очень сладкие уже. Можно kusit? Да, можно, только Ito yung nahulog sa только вытери немножко. na. Ito itong nahulog sa lupa, guys. Tikman natin, be. Либо у меня есть вода, можно помыть. Hindi, normal. Ya. Ну, эти должны быть сладкие. Они мягкие. No. Да, сладкие. Tamis. Yung mga pula na ganito, klase na Запах, понюхайте, какой запах, аромат. Очень вкусный. ito, guys, oh. Ito yung nahulog. Вот эти будут очень сладкие. Вот они, Hmm? сладкие. Дарья, подержи, я хочу помыть водой, и я хочу попробовать. Ты будешь? Нет. Я этот сама помою. Газировкой. Это. Не, это не буду мыть. Ya, pasabi ito na. Нет. Я хочу попробовать. No, kak. Salat ka. Na. Смотри, какое огромное дерево. Na. Ito na. Sobrang laki ng kahoy, guys, oh. Siguro estimated pang kati do may 100 let ilibol siya usa. Наверное, 150. 100 let na. Mga 100 years old na siguro itong kahoy na ito, sobrang laki, oh. Yung kahoy na yan. Ito yung lawa na makikita, bawal yang maligo. Что, комары, наверное, Na pwedeng mamingwit, pero bawal dito sa kanila yung anong sa atin yung net, guys, yung itapon mo lang tapos hilahin. Bawal dito sa kanila, malaki yung fine na yun. Yung sa kanila dito is yung bingwit talaga pa isa-isa. Bawal yun kasi makukuha yung mga maliliit na mga isda. Yun yung pinagbawal dito. Aso tayo may bakasar? Вот, это лесной орех. Ayes. Arik. Вот это. Смотри. Ito sa mosnatkid ikushit. Да. Интересно. А как это открыть? Надо специально чем-то. Зубами ты нет. So mamaya pagdating sa bahay, guys, wala kasi kaming dalang ano mga klaseng pang bukas nito. So mamaya pagdating sa bahay, sabi kasi ni Mrs. ito is money din sa kanila. Wild nuts ang tawag dun sa, so tawag dun sa kanila is liso, la? Liso arik. So mamaya tikman namin ito. Много, да? Белки тоже любят. Белка, squirrel? Да. Ой, какой запах. Na. Kak na, вот, maraming nahulog, guys, oh. Вот. Но она Plum, ita plum. Na angliski plum. Да? Na. Yeah. Cute ta. Вкусно. Maasim. Очень вкусно. Ito bisnes. Это маленькие яблоки. Ha? А нет, это обычное. Litsa? Я не знаю, что это. Нет. Hindi pa kusal naman na. Tipo mis na Philippine kak sargwilas. Да. Sargwilas katuri malingki. А что это?
чудесно. Поставь. Да.